नमस्कार। आज टॉपिक रे आमे डिस्कशन करबा समस्त गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानको पाई नुआ आसीथिबा जे घर भड़ा बाबद को मंथली आपनकर केते परसेंट बढ़िला। तो आगरु थिला 3%। तो को स्केल को आधार करा जाइतिला माने आपन सैलरी स्केल को। तो एबे जो बढ़िची 4% हो 8% हो 12% हो तो को एरिया को जिला बा को ब्लॉक को निया जाइछि से विषय में फुल डिस्कशन करबा। तापरे एचआरए को आपण डेमो कैलकुलेशन केमिति करिवे से विषय मध्ये देखिबा। विथ एचआरए को फॉर्म पे देबे सैंक्शन केमिति करिवे से विषय रे आलोचना करबा। तो चलंतु एबे टॉपिक भीतर को जिबा। आपण जो लेटर देखुचंदी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तो एथिरे लेटर हितला 14/3/2024 रे लेटर हिची। तो एथिरे आलोचना कराई जे एचआरए बढ़िची रिविजन इन द रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो आमको आगुरु थिला हो जो 6th पे कमिशन अनुसार थिला। तो एबे कोन होला ना 7th पे कमिशन अनुसार नुआरे ही आसीची। तो जदि आपण माने विथ टीचर्स को एजाय सब्सक्राइब करनांदी ताले जल्दी सब्सक्राइब कर दंतु कारण एथिरे ही केवल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एवं अन्य जिनिस गुडी आपण एथिरे पाइबे। केवल स्कूल इन्फॉर्मेशन एवं इलेक्शन इन्फॉर्मेशन मध्ये एथिरे किछि रहिछि। तो चलंतु एबे देखिबा जे ओआरएसपी रोल 2017 अनुसार ही रिवाइज कराइछि एचआरए को। तो एथिरे कोन अछि जोटा म्युनिसिपैलिटी जे जाउछि जो एरिया जेमति कि भुवनेश्वर बरहमपुर संबलपुर राउरकेला कटक। तो एथिरे कोन अछि ना 16% एचआरए मिलुछि। तो एचआरए को केमिति कैलकुलेट करबे ताको मध्ये देखिबा। तापर डिस्ट्रिक्ट रहिछि डिस्ट्रिक्ट वाइज केतरा डिफर करछि। 2 नंबर पॉइंट रे 12% बेसिक पे रो दिया जिवो होछि एचआरए। एथिरे रहिछि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बा म्युनिसिपैलिटी एरिया। तो एथिरे रहिछि बलांगीर बालेश्वर सेमिति बरगढ़ भद्रक भवानीपाटना बरबिल ढेंकानाल। तापर रहिछि झारसुगुड़ा केउंझर बारिपदा पुरी रायगड़ा राजगंगापुर एवं ब्रजनगर तापर पारादीप जयपुर जटणी सुनाबेड़ा। तो एति को एरिया को निया जायछि कोन 12% बेसिक पे रहिछि। तापर 3 नंबर पॉइंट रहिछि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जिंस रहिछि केतरा को कोन कराइछि ना अनुगुल तालचेर तितलागढ़ सेमिति जलेश्वर सोरो वासुदेवपुर चौद्वार देवगढ़ पारला खेमुंडी हिंजिलगाटू तापर जगतसिंहपुर रहिछि जाजपुर व्यासनगर बेलापुर केन्द्रापड़ा पट्टामुंडाई आनंदपुर जोड़ा खुर्दा कोरापुट मालकानगिरी रायरंगपुर नयागढ़ नवरंगपुर उमरकोट सेमिति रहिछि फुलवाणी तापर रहिछि गोंडपुर सोनपुर वीरमित्रपुर सुंदरगढ़ नुआपड़ा बौद्ध। तो एगुडा कोन अछि ना 8% होछि बेसिक पे रो 8% एचआरए ही मिलियो। पुणी इन अदर एरिया अर्थात जो जो ब्लॉक गुड़ाक रहा प्राय 314 रु केते गुड़िक ब्लॉक ऑलरेडी 8% आउ 12% जाउछंती। पुणी आउ जेतिकी एक्सेप्ट एरिया रहिला तांको कोन करा हिची ना 4% तांको एचआरए मिलुची। तो एबे देखिबा एई जो लागू होबो एचआरए टा तो केबे ठारू लागू होबो ना 2 नंबर पॉइंट रे कोन रहिची ना एथिरे आउ कोनोसी जो आमर पे मैट्रिक स्लिप्ट अछि म आपन देखै देबी। तो एथिरे 7th पे मैट्रिक अनुसार ही आपन को दिया जिवो पे लाइक सोशल पे रे एथिरे आपन कोनोस बेनिफिट मिलबो नाही। तापर गवर्नमेंट फर्दर डिसाइड द हाउस रेंट अलाउंस विल बी एडमिसिबल टू द एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट एट द एबव रेट सब्जेक्ट द फॉलोइंग। एथिरे कंडीशन कोन अछि ना फर्स्ट पॉइंट रे जे एचआरए जण को मिलबा को जाउछि। तो एचआरए रे जणे एम्प्लॉय जोटी आपन को माने करतो स्कूल हो बा ऑफिस हो। तो एथिरे रु डिस्टेंस हेबा केते नियर अबाउट 8 किलोमीटर भितरे ही रहुथबे हेडक्वार्टर अर्थात जोटी आपन स्कूल जहाँ भी रहिछि तो बा ऑफिस अछि मन कोन सेठु आपन 8 किलोमीटर रेडियस भितर रहुथबे ताठू अधिक रहि परिबे नाही। ठीक अछि। तो एथिरे कोन करना हाउस रेंट अलाउंस आपन को मिलिबो। तो गवर्नमेंट गाइडलाइन अछि जे आपन जोटी ऑफिस अछि तो सेठु 8 किलोमीटर दूरता भितरे ही रहिबे बाहर को रहिबे नाही। तेनो ऑफिशियली आपन मन को देखिया पड़ो 8 किलोमीटर भितरे ही। तापर कोन रहिछि ने तले ये जणे एलिजिबल हे पारिबो। 2 नंबर पॉइंट रे कोन ना अर्बन हेडक्वार्टर जो माने अर्बन एरिया रहउछन तो गवर्नमेंट प्ले कोन करे ना एकोमोडेशन ओन हाउस आइदर विदिन ए रेडियस 8 किलोमीटर जति मन कोन आपन को निज हाउस अछि ठीक अछि तो आपन माने हाउस रेंट पाइबे। तो 8 किलोमीटर रेडियस भितरे हेडक्वार्टर टू रहिथार अछि लिमिट। तापर एटा कोन अछि ना पूर्वतन लेटर अनुसार एवं एलिजिबल ड्रो टू हाउस रेंट अलाउंस पर नै पारिबे से। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रे जोडा बी नंबर पॉइंट रे अछि कोन जदी मने करंतु मु मने कर जॉब करिछि तो मने कर मु रहउछि बिलोंग्स टू काहर ना फादर और मदर निज घरे मु रहउछि ताले मते मु हाउस रेंट सेठी अलर्ट करि परिबे कि असुविधा मते नाही। आपण भड़ा नथिले मते नै परिबे।
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ବୋଥ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏରିଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ବା 8 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ 2 ଜଣ ଯାକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଚ୍ଆର୍ଏ ହିଁ ଜଣକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଦର ଏରିଆ ରହୁଛନ୍ତି ବା 8 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ଏରିଆ ବା ଅଦର ବ୍ଲକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ଏଚ୍ଆର୍ଏ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ରହିଛି ଡି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ, ତ ଡି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ଆଡମିଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ତ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଯଦି ହାଉସ୍ଟାକୁ ଏକୋମୋଡେସନ୍ ଥିବ ବା ନିଜ ନାଁରେ ଥିବ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଏମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଏ ଲେଟରଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଫର୍ମ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଅଛି ଫର୍ମ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଫିସରେ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ୟାର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି, ବ୍ଲାଙ୍କ ଫର୍ମାଟ୍ଟେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ନା ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେ ଷ୍ଟେଇଂ ହାଉସ୍ ଓନ୍ ମି ଅର୍ ୱାଇଫ୍ ସନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫାଦର ମଦର ହଜବେଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ 8 କିଲୋମିଟର ଫର୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ତ ୟାକୁ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ, ଯଦି ନୋ କରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଚ୍ଆର୍ଏ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ସ୍ପାଉସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ସବୁ ୟେସ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଇଂ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ତ ଯେଉଁ ଯାହା ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ, ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ କି କେଉଁ ଏରିଆ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏକୋମୋଡେସନ୍ ୱିଦିନ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍ 8 କିଲୋମିଟର, ତ ୟାକୁ ୟେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନୋ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଏଇସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ଆପଣ କେଉଁ ଡେଟ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ରହିଲେ, ମାନେ ପିରିୟଡ଼ ରହିଲେ, ଭଡ଼ା ରହିଲେ, ରେଣ୍ଟେଡ଼ ରହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେବେ। ତାପରେ ନେମ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିବେ, ଡିଟେଲ ସବୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଲେଖିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ୱିଡୋ ବା ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସ୍ପାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସେମ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ରହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋ ଲେଖିବେ, ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ଏଚ୍ଆର୍ଏ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଇ ସ୍ପାଉସ୍ ରିସିଭ୍ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ, ଏସବୁ ସରିଗଲା। ୟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ସିଗ୍ନେଚର ସାଇନ୍ ସବୁ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲୋକାଲ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡେମୋ କାଲକୁଲେସନ୍ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ତ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ଜବ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ରହିଲା ହେଉଛି ସେଲ୍ 35,400। ତ 35,400ରେ ଯଦି ଆପଣ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 35,400କୁ ନେବେ ଏବଂ 35,400 ଟଙ୍କାର କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ 4% କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଦର ଏରିଆରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଏରିଆରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହେବ ଆପଣ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହିଁ ୟାକୁ ଡ୍ର କରିପାରିବେ। ତ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ତ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କ'ଣ ଥିଲା ନା 9,300 ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା 4,200। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କେଲଟି ଥିଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ କରାହେଲା, ଏଇ ଟୋଟାଲକୁ ମିଶିକି ଏଥିରେ 3% ଆମେ ଡ୍ର କରୁଥିଲେ ଓଲ୍ଡ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ। ତ ନ୍ୟୁ କାଲକୁଲେସନ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 40,400 ଟଙ୍କା, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆପଣ କେବଳ ଡିଏକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ବେସିକ୍ ପେଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବେ 40,400। ତ 40,400 ଇଣ୍ଟୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ମାନେ କେତେ 4% ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହିଁ ଆପଣ ଡ୍ର କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଏଚ୍ଆର୍ଏ କାଲକୁଲେସନ୍। ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ନୂଆ କିଛି ଟପିକ୍ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ, ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଟପିକ୍